हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के पनीर बटर मसाला करे देखाबो। तार जोन्नो एक मिक्सिंग बोल निয়েছি। एर मধ্যে आमी সরষের तेल निलाम 1 চামচ, काश्मीरी रेड चिली पाउडार निलाम 1 চামচ, 1/4 टेबल स्पून मतो हलुद, 1 চামচ मतो जिरे गुঁড়ো, 1 চামচ मतो धने गुঁড়ো, एकटू नून, हाफ टेबल स्पून मतो आमचूर पाउडार, कासूरी मेथी 1 চামচ मतो सेटाके क्राश करे आमी दिए दिलाम। दिए एर मধ্যে आदा रसुन बाटा दिलाम 1 চামচ। दिए एटाके भालो करे मिशिए निচ্ছি। एर मধ্যে आमी पनीरगुलो दिए भालो करे मिशिए एटाके आमी मैरिनेट करे रेखे देब प्राय 30 मिनिटेर जोन्नो। तारपरे एकटा कड़ा निয়েছি, कड़ाते आमी गोटा जिरे दिलाम 1 চামচ मतो, दुटो छोटो एलाच दिलाम और एकटा पेঁয়াজ के केटे निয়েছি डुमो डुमो करे सेटा दिए दिलाम। आदा रसुन दिलाम 3 কোয়া रसुन और हाफ इंच मतो आदा दिलाम। 3টে काँचा लंका दिलाम। दिए एटाके भालो करे आमी भेजे नेब। एर मধ্যে आमी एकटा छोटो टमेटोके केटे निয়েছিলাম सेटा दिए दिलाम। दिए आबार भालो करे एटाके आमी मिशिए निচ্ছি। एर मধ্যে आमी धने पातार शिकड़ेर दिकटा केटे निয়েছিলাম, भालो करे धुए केटे निয়েছিলাম सेटा दिए दिलाम। दिए एर मধ্যে आमी 1 मुठो मतो काजू बादाम और एकटूखानी नून दिलाम। दिए एटाके आमी भालो करे नेड़े चेड़े नेब। बाटार दिलाम 1 टेबल स्पून मतो। दिए आबार भालो करे नेड़े चेड़े नेब। सब जिनिसगुलो जाते एकटू भालो करे नरम हो जाए ओर जोन्नो आमी 10 मिनट मतो ढाका दिए दिलाम। 10 मिनट परे आमी एकटू नेड़े चेड़े आरो एकटू भाजा भाजा करे निलाम। एटा ग्रेभिर मशलाटा आमार तैरी हये गेल। एटाके आमी एबारे ढाकना दिए ठंडा होते रेखे देब। तारपरे सेई कड़ाटातेई आमी एकटू तेल दिलाम। तेल दिए सब जायगाय लागिए दिलाम। दिए आमी पनिरगुलोके एक एक करे दिए एपाश ओपाश करे आमी भेजे नेब भालो करे। 5 मिनट मतो एपाश ओपाश करे आमी भेजे नेब। भाजा हो गेছে। এরপরে আমি এগুলোকে তুলে নেব। গ্রেভির মশলাটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটাকে আমি একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে এটাকে আমি পেস্ট বানিয়ে নেব ভালো করে। তারপরে এখানে আমি একটা কড়াতে একটুখানি বাটার নিলাম, তার মধ্যে একটু তেল দিলাম যাতে বাটারটা পুড়ে না যায়। दिए एर मধ্যে आमी पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम কিছুটা। आर्धेक पेঁয়াজ आमी कुचिए निয়েছিলাম সেটাকে আমি দিয়ে দিলাম। এটাকে একটু ভেজে নেব। তারপর এখানে আমি একটুখানি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। एर मধ্যে আমি আগে থেকে তৈরি করা গ্রেভির
পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এরপর ভালো করে আমি মশলাটা মিশিয়ে নেব। একটু জল দিয়ে মশলার বাটিতে যেটুকু মশলা ছিল সেটুকু দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার ভালো করে এটাকে আমি নেড়ে চেড়ে নেব। পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার নেড়ে নিচ্ছি, আর এটাকে আমি ভালো করে ফুটতে দেব। এরকম যখন একটু ফুটে আসবে তার মধ্যে আমি ভেজে রাখা পনিরের পিসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। খুবই হালকা হাতে এটাকে আমি নেড়ে নেব। নেড়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি স্বাদ মতো নুন দিলাম একটুখানি, দিয়ে আর একবার একটু নেড়ে দেব। তার মধ্যে এখানে আমি আরেকটু মেল্টেড বাটার ছড়িয়ে দিলাম, ধনেপাতা কুচি দিয়ে এটাকে আমি নামিয়ে নেব। রেস্টুরেন্ট স্টাইল পনির বাটার মশলা আমাদের রেডি।